Mawar hitam, Madura. Ini kena kayak story. Hawaii Dice. Jangan saya orang mau. Madu guys, madu guys. Madu guys. Mawar hitam, suramadu. Barokah mawar hitam. Senyum. Enggak ya dulu, 2 menit. Suramadu atau YouTube. Makanannya oleh konten ini. Begini mana? Oh, ngatrennya ente ol. Madura keras lur. Madura keras. Madura punya cerita. Yud. Iya, iya rek. Usahawan yo. Iya rek. Jangan. Kamu sampai anu hebat. Kayak story he mana? Kayak story. Saya jeda iki yo. Kok tak tengah langsung we. Mawar hitam, Madura. Ini kena kayak story. Hawaii Dice. Jangan kena kayak story. Wes, mari. Oke guys, mari. Kayak mana we? Yo guys, Channel YouTube. Jangan lupa subscribe channel ya. jangan lupa subscribe channel siapa? Guys channel. Zais channel, oke? Karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa.
tombol kanan. Madura bersolawat bersama Ataufik. Dari orang ya. Apa? Dari orang ya. Aku. Anginnya sangat kecur guys. Senyum. Kayak kita lagi ada. Jangan anu separuh kok. Jangan. Kita lagi ada. Lari ya. Ya, men. Men. Suramadu. Madura ini. Madura ini. Madura ini naik. Hari kon mantap. Aku kon Oh. Tempat. Tempat. sangat dekat. Iya. Itu sih dengan zero. Cewek itu kencing rambut. Ini helak ya. Itu sama. Kita asal. Suramadu, guys. Bersama Mawar Hitam Jaya. Wes sih. Sampai kono weh, kono. Ana tengok gimana. Oke. Rare. Devo arrivare. Bersama kita bisa melawan COVID-19, oke guys. Tadi kan ya? Rumah isolasi OTG Provinsi Jawa Timur. Bersama Mawar Jaya.
Guys, kita lagi menunggu teman. Mari, wis. Oke guys, sampai di sini saja ya perjalanan kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye. Models popping bottles.